কাঁদতে হাত নেবে সমান কাঁদতে হাত দেবো লম্বা ছোট থেকে কোথাও रिपेयरिंग पार्ट तक थे आज की देखे लेना। हाँ ठीक है। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। 78তম স্বাধীনতা দিবস, 78তম স্বাধীনতা দিবস। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बसु, हुसैन अहमद मदानी, महमूदुल हसन देवबंदी, उबैदुल्लाह सिंधी, मीर निसार अली। আলহামদুলিল্লাহ, জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হলো। এবারে দেশত্ববোধের জন্য